আমার স্বামী তো চলে গেল, এটা ক্ষতিপূরণ চাই আমরা। কি করে সে বাচ্চাটাকে মানুষ করব, কি করে মানুষ করবো ছোট বাচ্চাকে? আমার স্বামী তো চলে গেল আমাকে ছেড়ে। দেখুন, যে মৃত্যুটা হয়েছে এটা মর্মান্তিক মৃত্যু। এই মৃত্যুর পেছনে কিছু না কিছু একটা গুরু রহস্য ব্যাপার আছে। আᱹᱰᱤ दुख साउंड बड़ा छे पे जे शकुंतला हेम्ब्रम आज जामाई दशरथ हेम्ब्रम जहां मेटांग 1-1.5 बछर उनी गिद्रा मेनाया आ संगे बापला कते नावा नावा किन बापला आकना आर कामी रेना उद्देश्य ओड़ा खने ओडोक लेन ताहे आर उनी ओड़ा रिटर्न दो गज हड़म हेज एन ताया। चिंता भावना ना विषय कना छे चे लगा भाबते नोआ बोंगा तालायना दशरथ हेम्ब्रम नोआ जगह रे पाले चो जहां को कुटुम गज केदेया पाले चो चे हुईना जहां लेका नितो आपो बन नेलनामेआ नोआ रेना रहस्य आदि मारांग मेना चे कना बांग कना जतो नोआ वीडियो रे बन बागाय दागेआ ओका जगह रे ना कना ओना बन बागाय दागेआ वीडियो रे तो हबन लास्ट पेन तो ताइन दोन पे चैनल रे जुदि नवा पे हेज कना बया को सब्सक्राइब दोन पे गाते को कथा हुई कना जतो हर बन बागाया जे ओगा दो बिना कामिते दो बांग चला आर उनका के प्रत्येक ओगा रेन मेटा मेंबर जहां दो मेनाया जावाई होई छने बाबा होई छने जहां गे जो ओगा खन जुदि कामी रेना उद्देश्य ते ओडोको कनाय ताले परिवार रेन हर मेटांग तांगी तागा रे दो ताहेन कान गया जे उनी तीरे छुट्टी कते हिजुआ आर नो जे सता बेगा जम कते हेज कना ए जम कते चलाव कना आर हेज तोरा जाते जमा नामा ओना ना कुरुमुटु हुआ देखो उनका के शकुंतला हेम्ब्रम ते दशरथ लागिते जहां दो जामा कनाय 12 बछर हुई कान तकिना ताले चिंता भावना कते नेल दोन पे जे नुकिना जहां बापला रेना नितो चेलकान समय ताहे कना आर नोंकान समय रे जुदि जामाय बागियाय कना शकुंतला हेम्ब्रम तीसो बाय चिंता भावना ले ताहे जे नय जे आज बखराते इन दाका उतु चंदा कते इन दोहो का कना आयु बेगा इन जामाय हिजुआ आर हेज कते जमा आर तारपरे भाई जहां लगा हेसे बा किंतु ओना जहां लगा तांगी तागा रे ताहे कना जे हिजुआ किंतु उनिया हेज ना तो हेज ना गज हरमो हेज ना कते कुछ मेन भाबे कना नवा घटना तो घटाव कना पुरुलिया जिला रे ना काशीपुर थाना अंतर्गत सिमला धान अंचल ना मुचुकपुर एलाका रेना नवा घटना जहां दो नेल गया गते को नवा घटना आडिगे हाहाड़ाजनक घटना कना संगते आडि दुखदायक घटना कना जे बार सेरमा माने आकिन किन बापला कना बापला परे जखन बोंगा तला कना आर उनी रुटान जखन हिजु कना ओना हो गज हरम हिजु कना तो गज हरम नाते गे रा हमरते पूरा परिवार रेना पूरा परिवार दुख रे को रापुर उतरे कना दुख रेना गे कथा कना कष्ट रेना गे कथा कना जे परिवार रे मेटा मेम्बर जहां दो ताहे कना कामी बखराते चलाव लेन ताहे उनी सही सलामत ओगा गे बाहे लेना उनी दो गज कते हेजना नो गज रेना रहस्य छे जहां दो पुरुलिया जिला रे गे आदिवासी नेता अब संताली नेता जहां दो निर्मल टुडू उनी हो ओना जगह रे सेटर ताहे कना सेटर कते आयमा किछु तुमके तलाश ना चेष्टाया जे चे लगा भाबते नोआ गोपजता हुई कना आर संगते जहां मालिका अंडर रे कामी चलाव लेन ताहे उनी ठेन खय खते अनुसारते न्याम रेना आ संगते सरकार हो मेटांग दायित्व कना सरकार ठेन सरकार हो नुई दो खय खते एम दरकार गे कना नेहर जहां राष्ट्रपति नोडे द्रौपदी मुर्मू मानवता निहाय कते जहां कथा कोई रोड किदा उनी ठेनिया कुकली ओकरेम ताहे कना राष्ट्रपति ओकरे ताहे कना ओकरे बाय ताहे कना ओना दो पर रेना कथा कना नितो जेहेतु आमा राज्य रेना सुर रे पुरुलिया जखन निलामो कना तो नवा जगह रे आमा हो कर्तव्य कना जेहेतु सांता कना सांता मेटा कुड़ी गिदरे जहां दो बार शर्मा के तो हुई कना बापला कते आ उनी जहां जावाई कना उनी बोंगा तलायना कारण जे कना ओना तुबके तोला साता में आ संगते आमी जहां मुख्यमंत्री कना मुख्यमंत्री ठेन रिफर माने सिफारिश कते भाई नेहर कते जे नुया जीवन चेलका भाबते खाटा संगते आई जहां गिदरे ना भविष्य बखराते मेटांग स्टेप जुदुम हटावा ताहले खान गे दिसम हो जहां तनी गाम जहां लेकाम कामी का तो ऑटोमेटिकली कमने आबां बीरबाहा मेटांग कामी का तो कते को नवा को विषय आपे को मतामत कना बीरबाहा ओंडे चला दरकार कना से बांग दरकार कना सारी कथा बोलते नोंकना क्षेत्र रे मेटांग मंत्री क्षमता हो मेना जे उनी गो सब रे एम छो दागा आया आर भाई आया हो तो मेटांग ये मेना 10 बछर पर्यंत राज 5 बछर पर्यंत राज झारग्राम जिला रे किछु पुइसे गया दान अनुसार ते बायम दागा यदि मनुष्यत्व मेना ताया ताले खाने चला और गाते को चलाव दरकार कान ताया से बांग दरकार कान ताया ओनागे आपे कमेंट ना माध्यम रे लेताउन पे तो चलो तबे नवा जहां आपो कोठेन खबरटा हेज कना ओना बन बागाय लगे तारपरे लासे बन गलमारा कना আমার স্বামী তো চলে গেল, এটা ক্ষতিপূরণ চাই আমরা। কি করে সে বাচ্চাটাকে মানুষ করব, কি করে মানুষ করব ছোট বাচ্চাকে? আমার স্বামী তো চলে গেল আমাকে ছেড়ে। দেখুন, যে মৃত্যুটা হয়েছে এটা মর্মান্তিক মৃত্যু। এই মৃত্যুর পেছনে কিছু না কিছু একটা গুরু রহস্য ব্যাপার আছে। এই মৃত্যুর ব্যাপারে নিয়ে আমি কাশীপুর থানার প্রশাসনকে অবশ্যই আবেদন করব সঠিকভাবে তদন্ত করা হোক
এবং সঠিক যাতে পরিবারটা বিচার পায়। কাজে বেরিয়ে আর ফেরা হলো না বাড়িতে। অস্বাভাবিকভাবে প্রাণ হারালেন স্বামী, বাড়িতে রেখে গেলেন প্রায় 2 বছরের অবুঝ সন্তান ও শোকার্ত স্ত্রীকে। হঠাৎ করে স্বামীর মৃত্যুর খবর কানে আসতেই ছোট্ট শিশুকে কোলে নিয়ে বাঁধভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন স্ত্রী। মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর থানার সিমলা ধানেরা অঞ্চলের মাজুরার হুচুকপাড়া এলাকায়। জানা যায় ওই এলাকার প্রায় 28 বছর বয়সী বাসিন্দা দশরথ হেমব্রম প্রতিদিনের মতো গত শনিবার রাতে কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। পেশায় তিনি ট্রাক্টর চালক ছিলেন, কিন্তু রাতের পর আর বাড়ি ফেরা হয়নি তার। পরের দিন সকালবেলায় পরিবারের কাছে খবর আসে গাড়ি চালানোর সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দশরথ হেমব্রমের। হঠাৎই খবর পেয়ে ভেঙে পড়ে পরিবার। তবে ঠিক কিভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সে সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে জানান মৃতের স্ত্রী শকুন্তলা হেমব্রম। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তিনি। ঘটনার খবর পেয়ে মৃত দশরথ হেমব্রমের বাড়িতে পৌঁছে শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ান পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী সমাজের অন্যতম নেতা নির্মল টুডু। তিনি এই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন জানান এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিও তোলেন। অন্যদিকে পুরো ঘটনাকে ঘিরে তদন্ত শুরু করেছে কাশীপুর থানার পুলিশ বলে জানা গেছে। এই মর্মান্তিক ঘটনা এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। রাতে কি করে জানবো? রাতে হয়েছে। ডাক্তার কাজ করতো, তখন আসতে দিল, তখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। আমাকে যখন নাই এনেছিল তখন ও কাজ করতো আগে। আমার স্বামী তো চলে গেল, এটা ক্ষতিপূরণ চাই আমরা। কি করে সে বাচ্চাটাকে মানুষ করব? কি করে মানুষ করবো ছোট বাচ্চাকে? আমার স্বামী তো চলে গেল আমাকে ছেড়ে। শকুন্তলা হেমব্রম। কত বছর আগে বিয়ে হয়েছিল? 3 বছর হলো বিয়ে হয়ে। দেখুন, যে মৃত্যুটা হয়েছে এটা মর্মান্তিক মৃত্যু। এই মৃত্যুর পেছনে কিছু না কিছু একটা গুরু রহস্য ব্যাপার আছে। এই মৃত্যুর ব্যাপারে নিয়ে আমি কাশীপুর থানার প্রশাসনকে অবশ্যই আবেদন করব সঠিকভাবে তদন্ত করা হোক এবং সঠিক যাতে পরিবারটা বিচার পায়। এবং এখানে পরিবারের মুখে যেটা আমি শুনতে পেলাম যে এখানে দশরথ হেমব্রম যে প্রতিদিনের অন্য দিনের মতন গতকালকে উনি ট্রাক্টরের গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন। উনি দশরথ বাবু আমাদের বালি চালাতেন এবং এখানে গাড়িটা এখানেই থাকতো। রাত্রিবেলা যেহেতু পরিবারের সূত্রে আমার কাছে যে খবরটা আসে যে রাত্রিবেলায় বালি চলতো। এই যে বালি চলছিল এবং কোন মালিকের কাছে চালাতো এবং যেই মালিকের আন্ডারে বালি চালাতো তাকে তো অবশ্যই একটা দায়ভারটা নিতে হবে। কারণ দায়ভার এই জন্য আমি বলি যে এখানে 2 বছর আগে ছেলেটা দশরথের বাবুর আমার ছেলে বিয়ে হয়েছে, ছোট্ট একটা বাচ্চা আছে। এই বাচ্চার একটা ভবিষ্যৎ আছে এবং পরিবারটা খুব অসহায়ের মধ্যে জীবনযাপন করছে, খুব অভাবের সংসার। আপনারা জানেন এমনিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষগুলো খুব গরিব হয় এবং কৃষিকাজের উপর এবং দিনমজুরের উপর নির্ভর করত। এই যে ধরুন রাত্রিবেলায় প্রতিদিনের মতন রাত্রিবেলায় গাড়ি নিয়ে বেরোতো। পরিবার জানে না কোথায় কি লোড হচ্ছে না কি আনলোড হচ্ছে। এই দায়ভারটা তো ওই গাড়ির মালিকের তো দায়ভারটা। এখানে আমি কাশীপুর থানার পুলিশ প্রশাসনকে বলবো আপনারা সঠিক তদন্ত করুন। আমার নাম নির্মল টুডু, অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ पुरुलिया जिलार वाइस प्रेसिडेंट और काशीपुर जे ब्लॉक से ब्लॉकेर आमी प्रेसिडेंट। तो कथा के जेल के बुझो के बगा के आपे काशीपुर रेनी जहां प्रेसिडेंट उनी होने ताहे कना जहां नितुम दो हुई निर्मल टुडू अब सान्ताल नेता के कना आ संगते अब सान्ताल नेता हो कर्तव्य कना जे नवा जायगा रे नई कुड़ी गिदरे जस्टिस एम छो जस्टिस बोलते नवा के कना भाई चेल के भाबते कोई ना मेटांग होर जहां तो कामी बखराते बाली रेना कामी ते जुदी चलाव कना तो उनी गई गदो आय नुने सहज जीवी जे ओरा खना ओडोगना आर टटका के गई गदो आय नवा दो असम्भव वाला कथा कना गाते को नवा जायगा रे किछु तो किछु कना नुई तो को गोज एकाते मेनते के मन हुई कना आपे को चे मन हुई कना कमेंट करते लेते पे बाकी नापाम करबन परे ना वीडियो रे आ नवा जायगा रे बीरबाहा हो चला करते गो सपोर्ट एम दरकार कना से बांग दरकार कना ओना हो लेते पे और गाते को आपे को नेहर जे वीडियो से लेवल ते शेयर ताउन पे जाते जतो के को बागाय दागाय मा नवा जायगा रे नुई आयो होटा जहां लगन परिस्थिति रे मेनाया आबोनी मई गिदरे जहां लगन परिस्थिति रे मेनाया और नौका के जुदी जे कोनो परिवार रे हुईवा जे 12 शर्मा जे बापला हुई कना तारपरे जवाय बंगा तला कना गिदरे हुडी हुडी मेनाया जहां दो 1-1.5 बछर बयस ताय जहां कोरिन जवाय बानु गोवा उनको के नवा दर्द को बाड़ाया और आसपास रे आपे हो जदी पे नेल का गया ताले आपे हो नवा परिस्थिति तो पे बुझे दरिया कन गया।